बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने आप इस वक्त देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हल्की सी बारिश हुई है और जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट चुका है। देखिए मार्गला हिल्स जो है वो भी इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ये बादल हैं और बादलों के बाद जो मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कौमी असम्बली के इजलास के बाद यहाँ सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना हुए और वहाँ पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आज पेश हुए हैं और उन्होंने जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ सवालात जो किए गए हैं उनके जवाबात दिए हैं। आज पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इंतहाई अहम बातें की हैं और जो 3 बुनियादी सवालात IMF की जानिब से उठाए गए हैं उनके भी उन्होंने जवाबात दिए हैं। IMF की जानिब से आज एक सवाल पूछा गया है कि जो बजट पेश किया गया है इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने अगले माली साल के दौरान टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए। IMF ने यह भी सवाल किया है कि पाकिस्तान के पास ये मौका था कि वो टैक्स वसूलियाँ बढ़ाता, बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में लेकर आता और जो टैक्स एमनेस्टी दी गई है उसके ऊपर भी IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। टैक्स छूट के ऊपर भी IMF ने पाकिस्तान से वज़ाहत मांगी है। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जब आज सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में पेश हुए तो उन्होंने IMF के जो एतराज़ात हैं, जो सवालात हैं उनके भी जवाबात दिए हैं और वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि IMF जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा एक किस्म का प्रेशर कर रहा है और पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जियो पॉलिटिकल सियासी जो सूरत हाल है इलाके की, ख़ित्ते की, उसका शिकार हो चुका है। वज़ीर ख़जाना ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने नवे जायज़ा मुज़ाकरात के लिए तमाम तर शराइत मुकम्मल कर ली हैं और जो बजट पेश किया गया है अगले माली साल का, इसकी मुशावरत IMF से नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई कि IMF को जब ये बता दिया गया था कि पहले आप नवे जायज़ा मुज़ाकरात को मुकम्मल करें और पाकिस्तान की जो अगली किस्त है $1 अरब की वो पाकिस्तान के हवाले करें ताकि जो 10वें जायज़ा मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ सके, कोई पेश रफ्त हो सके। लेकिन IMF जो है वो अभी तक पाकिस्तान के इन इक़दामात से मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा और IMF जो है वो कहता है कि पाकिस्तान $6 अरब की फाइनेंसिंग गैप का बंदोबस्त करे, पाकिस्तान टैक्सों का दायरा कार बढ़ाए और इसके साथ साथ अपनी आमदनी को बढ़ाने के इक़दामात करे, जो पावर सेक्टर के इस्लाहात हैं वो भी ठीक करें। तो वज़ीर ख़जाना ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो बजट पेश किया गया है इसमें IMF से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। IMF के लिए ये ज़रूरी था कि वो पाकिस्तान के साथ जब 9 फरवरी को मुज़ाकरात मुकम्मल हुए थे तो उसके बाद नवे जायज़ा की किस्त जारी कर देता ताकि 10वें जायज़ा पर मुज़ाकरात हो सकें और पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि 30 जून से पहले नवे जायज़ा पर बातचीत जो है वो मुकम्मल हो सके और इस प्रोग्राम को भी मुकम्मल किया जा सके। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने जो बिटवीन द लाइन्स बात की है वो ये है कि शायद ये जो प्रोग्राम है ये मुकम्मल ना हो सके और वज़ीर ख़जाना भी ये कह रहे थे कि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए, लेकिन लगता ऐसे है कि ये प्रोग्राम शायद मुकम्मल ना हो पाए और जो 30 जून इसकी एक्सपायरी है वहाँ तक ही ये प्रोग्राम हो सकेगा। वज़ीर ख़जाना ने एक खुशखबरी भी दी है। खुशखबरी ये दी है कि जो इस वक्त दरामदात के ऊपर पाबंदी लगी हुई है वो 30 जून को हटा दी जाएगी और गैस और बिजली और जो तेल की कीमतों हैं इससे मुताल्लिक़ भी बातें हुई हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने गुज़िश्ता बरस अमेरिका का दौरा किया तो वहाँ पर अमेरिकी स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको मुतमईन किया कि पाकिस्तान रूस से तेल ख़रीदेगा और जो रूस से अब तेल आ रहा है ये सिंगापुर की जो कीमत है उससे भी सस्ता पाकिस्तान को मिल रहा है और इसका जो असर है वो आएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो अहदाफ बजट में मुकर्रर किए गए हैं वो हकीकी हैं, इनसे आगे पीछे पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे और अगर 0.29% यानी कि 0.3% के लगभग पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ती है तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आगे पाकिस्तान को लेकर जाना है।
بار بار اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور گزشتہ برس بھی پاکستان نے اپنی جو ادائیگیاں ہیں وہ بر وقت کی ہیں، اور اگلے سال کے لیے بھی پاکستان یہ بندوبست کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ادائیگیاں ہیں وہ بر وقت ہو سکیں۔ IMF کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو $2 ارب دے گا، UAE پاکستان کو $1 ارب دے گا، اور $1 ارب پاکستان کو جو سیلاب متاثرین کی امداد ہے اور عالمی بینک کی جانب سے ملنے ہیں، جنیوا کنونشن سے ملنے ہیں، وہاں سے مل سکیں گے۔ اس طرح $4 ارب کا پاکستان نے بندوبست کیا ہوا ہے، اور باقی جو $2 ارب کا بندوبست ہے، اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی بندوبست کر لیا جائے گا، اور اس طرح جو $6 ارب کی گیپ ہے IMF جو چاہتا ہے وہ ان کی شرط پوری کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈالرز کا جو اس وقت ریٹ ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہے۔ IMF کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈالر اس وقت مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی کام کر رہا ہے۔ اس لیے IMF کے جو اعتراضات ہیں آج انہوں نے اسحاق ڈار نے کھل کر ان کے جوابات دیے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ IMF فوری طور پر پاکستان کی جو قسط اس وقت پھنسی ہوئی ہے $1 ارب کی وہ ادا کرے، اور 10ویں جائزہ کے اوپر بھی مذاکرات کرے تاکہ جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ بہت ساری جو معیشت کے حوالے سے باتیں تھیں، جو سوالات تھے، ان کے جوابات اب تک دے چکے ہیں۔ 3 ہی بنیادی سوالات ہیں جو کہ ہر پریس کانفرنس میں صحافیوں نے اور میں نے بھی پوچھنے کی کوشش کی، وہی سوالات IMF نے بھی دہرائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ IMF کو یہ بتایا جائے کہ اگلے مالی سال کے دوران FPR ٹیکس اہداف کتنے مزید بڑھا سکتا ہے، ٹیکس نیٹ میں کتنے لوگوں کو لا سکتا ہے، اور جو ٹیکس ایمنسٹی دی گئی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت پاکستان اب اس پروگرام میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ اب کہہ رہے ہیں کہ IMF ہو یا پھر نہ ہو، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اچھی خبریں بھی آئی ہیں، اور وہ آئی ہیں کہ روس سے، کیونکہ روس اور پاکستان کے درمیان اب 2 طرفہ تجارت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان روس کو تیل کی خریداری میں اور جو دوسری تجارت ہو رہی ہے اس میں یوان میں یعنی کہ چینی کرنسی میں ادائیگی کر رہا ہے، اور ڈالرز کا جو انحصار ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت سیاست کی جا رہی ہے، خطے کی سیاست کی جا رہی ہے، اس کا شکار پاکستان کو نہ بنایا جائے، اور IMF ایک فیئر انداز میں، مناسب انداز میں پاکستان کی معیشت کو سمجھتے ہوئے جو IMF کا قرض پروگرام ہے اس کو بحال کرے اور اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ یہی وہ ان کا انداز ہے، اور اسی انداز کو اور انہی اپنے جو بیانات ہیں ان کو لے کر وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آگے چل رہے ہیں، اور IMF کے ساتھ ابھی بھی مذاکرات جو ہے وہ جاری رکھنے کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو IMF کی جو ہیں وہ نامناسب سمجھے جا رہے ہیں، اس کو اسحاق ڈار اور پاکستان کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔